Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. So hari ini insya-Allah kita masuk kepada the next subtopic in chapter 7 which is conservation of momentum. Okay, bila dia guna perkataan conserve here means secara mudah sebelum equal to dengan selepas. Momentum sebelum equal to momentum selepas collision. So, inilah ni equation yang saya kata tadi. Momentum sebelum is equal to dengan momentum selepas. So, dalam conservation of momentum, the proper statement adalah yang dalam kotak ni. If the net force acting on the system is zero, then the total linear momentum of a system is constant. So, daripada formula yang nombor 2 ni, momentum initial is equal to momentum final. So, kita boleh kembangkan this equation. So, kita akan dapat momentum yang ketiga ni lah. So, oleh sebab collision, dia melibatkan dua objek. So, M1U1 plus dengan M2U2 equal to M1V1 plus dengan M2V2. So, bila cakap pasal collision, bila dua benda collides, the total linear momentum is conserved. However, the kinetic energy dalam collision tu is generally after tu biasanya less than before collision. Kenapa? Sebab some of the energy will be converted into heat because of friction, and the second one it might be spent in creating permanent distortion or damage. Bila dua benda berlanggar, sometimes pelanggaran tu akan menyebabkan salah satu benda tu kemik ke apa semua damage kan. So benda tu menyebabkan kinetic energy after the collision will be rendah daripada before collision. Okay, so dalam momentum ni, kalau cakap pasal collision, dia ada dua jenis macam biasa, elastic dengan inelastic collision. Elastic collision tu adalah bila mana ada dua objek, dia bertembung dan dia separated after the collision. But for inelastic collision, after the collision, dia dua-dua objek tu dia melekat. Alright. So, kalau dalam elastic collision, total kinetic energy, dia punya total kinetic energy is conserved. Beza dia, kalau elastic ni, kinetic energy conserved, but for inelastic collision, the total kinetic energy tu is not conserved. Dia takkan sama before dengan after. So yang ni lah, ini summary daripada apa yang saya dah cakap sebelum ni. Untuk elastic collision, kinetic energy dengan momentum conserved. But for inelastic collision, momentum conserved but not the kinetic energy. So, oleh sebablah kita punya dalam elastic collision, kita punya objek tu dua-dua separated after the collision. So, kita akan ada dua velocity. Sebab dia dah moving separately, so kita akan ada V1 dengan V2. So, dia punya formula maintain dengan formula yang asal. But for inelastic collision, oleh sebab after the collision, dia punya objek tu melekat, so dia hanya akan ada satu V. So, dia bergerak bersama-sama. So, after the collision, kita punya formula M1 V1 plus M2 V2 ni, kita hanya akan ada satu velocity je. So, kita boleh faktorkan kita punya V tu. So, dia akan jadi equation yang kedua ni, M1 plus M2 darab dengan V2. Okay. While for kinetic energy, dia akan ikut equation yang ni untuk elastic sebab kinetic energy kita juga adalah conserve. But for inelastic collision, oleh sebablah dia tak conserve, kita punya kinetic energy final tu akan ada yang loss. Dia akan berkurang, kinetic energy final tu akan berkurang, dan yang berkurang tu disebabkan oleh kinetic energy yang lost after the collision. Okay, so kita try buat soalan ni. Okay, dia kata figure above shows an object A. Okay, object A of mass 200 gram collides head-on. Collides head-on ni maksudnya dia bertembung with object B of mass 100 gram.
So after the collision, B moves at a speed of 2 meter per second to the left. B ni dia move to the left at speed of 2 meter per second. So dia nak cari the velocity of air after collision. So kita keluarkan semua maklumat yang ada. Yang pertama, mass of air is 0.2 kg. Seeloknya tukar terus kepada SI unit. So 0.2 kg. So MB 100 gram 0.1 kg. So initial velocity untuk A is negative 6 meter per second. Kenapa negatif? Sebab sekarang benda ni bergerak ke kiri. So kalau ke kiri dia punya U, dia punya velocity jadi negatif. Kita kena ambil kira dia punya direction. UB dia gerak ke kanan. So dia jadi positif je lah. So 3 meter per second. And then after the collision, VB dia kata kat sini, B moves at a speed of 2 meter per second to the left. Oleh sebab dia kata to the left, so VB kita negatif 2 meter per second. Alright, so kita masukkan dalam equation elastic collision kita. Masukkan kepada equation yang ni. So bila dah masukkan nilai tu, bolehlah dapatkan nilai velocity untuk A, objek A. So nanti bila kira, awak akan dapat nilai dia tu ada negatif. So negatif ni menunjukkan yang benda tu bergerak ke kiri. Alright. So, try buat soalan ni. Dan ni. So, itu je untuk chapter ni. So, awak try buat soalan-soalan yang exercise dekat belakang ni. Kalau contohnya tak faham nanti, boleh tanya dekat dalam group lah. Kita bincang sama-sama So, dengan berakhirnya kita punya momentum ni, so habis-habislah kita punya kelas untuk this semester. So, kita ada lagi 2 minggu kan? Tak pun, termasuk minggu ni ada 3 minggu lagi sebelum final. So, untuk this minggu-minggu selepas ni kita akan buat exercise je, fokus on chapter 5, 6 and 7. So, kalau contohnya kelas lepas ni, if ada yang prefer nak buat live class, bagi tahu. Saya on je, insyaAllah. Tapi kalau contohnya ada yang rasa lebih selesa nak buat sendiri and then tanya dekat Telegram pun tak ada masalah. Beritahu je Alright, so good luck untuk awak punya final. Try buat soalan-soalan ni. Jangan risau, saya sentiasa ada kat sini je kalau awak nak tanya apa-apa. Okay, that's all for today. Thank you.